mimi abil sing duwe pohon duit wong hargelis aja ngalis lawase Mamarandin sing duwe RT telulangan aanggap kulit Korea masih hormati Bibi ina kang toto sing duwe pohon duit wong hargelis cewek Bibi api sareng bapak panitia gede ibu panitia dong ireng-ireng sing duwe pohon duit Bibi api wong hargelis kang hormati kaberan Bapak Koslet metu jagatnya mendang gila-gila urip beli adu-adu sing mendung wis kak duh maning kali hujan manten sira sing duwe pohon duit dangkane mimi abil dewek wong hargelis kelingan kenange man sayangange Bibi abil sing dua pohon buat wong hargelis sareng aanggane gede kulit Korea Mamarandin sing duwe RT telulang wis dang kebiasaan payah raikun menjemberakan banget tuh hari kita metu angop tak jadi sandiwara jagate ki mending dudu mending anak nemen ya artinya bagat jagat mengenki mata-mata yang ngantuk dudu ngantuk cangkem ya Arab Arif dudu Arab Arif nembe belajar ngomong bocah salah bae pengen iki turu dudu tura gapatura mah tangga nira cemberakan banget kali ya apa-apa Allah nyebut bae sirang kaya anakan ustad kita sok mikiri si dadang pengen joget orang aku mau pengen joget bae ya artinya sok mikiri kita apa pribawane apa ya gak pemetu mendung siraki aslinya mah kudu diruat tak kita naku rombongannya anak untang anting ya iya dan sila pakai sila metu jagatnya mendung ya artinya sok mikiri salah apa dosa apa tak siraki lagi cilik kayak wareg panas hah? Lagi cilik kayak wareg panas talar panas wareg panas ya anak tuh wareg panas lalai bakat cilik kayak wareg panas ki gedene ki udan baik cemberakan banget tapi belilah tenang ningkene mah tenang kin kan apa kan bapak kuanyar ya kin ya masih mimi kubu kaji sairo mimi kubu kaji sairo ya Allah mimi kubu nembe mancing mene maning tapi pirang tahun zamane tak pirang tahun zamane mau lembe tahun wingi dudu ling anu sining Kertajati karena mah dudu kana jatan anak kerasmanan kin malah kerasmanane ana tumpeng pada bae di kono kok isoten lah kepegawaian jauh pening rumah cari siapa cari kita alah sira masa fitness iya apa fitnessku sira mah ngarani sing beli-beli kah aduh fitnah goblok fitness cerai nira mah kita menggawe bae slet mau gawe rai nira demi Allah rabi nira ku ngomong ning kita sembarangan rabi nira ku ngomong kita ko alah saking rabi yang mah giwar apa giwar ku lo mengada-ada ngada-ngada rabi nira anu je ubah koslet je mana je gawan endang gawan menti si jendang jendremak bae jadi ngomong tembelek ndak kita aku tembelek ika jabong lanang kita mah kaya-kayana mau wis kendog ning kono jeung ising ning kono ya toli kon kendog ning tangga kita beli maksudnya mah beli lunga-lunga sing anu sembarangan kita kislet mola bae kita wingi tas sing Madura aja guyon gua yakin maksudnya mah Madura yakin mola ning Madura kana tas sing Madura kita makan maning Meng Padang wah sirane ku maksudnya mah dagangan sega Padang mana sirane beli Meng Madura ki sirane ku mana anu tukang dagang sate mana beli ari konon Meng Madura tuh kudut kudut ning Madura koplok ya udut paning kene gak pirang-pirang nang apa Meng Madura sira mau beli buru warmat
Apa warmat kok? Warmat. Apa sih warmat? Warung Madura. Astagfirullahaladzim, goblok kali ngomong gue mark toko tuh kudut konon. Ya iya Madura. Oke, kita pereli Mang Dina ya Allah dang, alhamdulillah dijamin dah. Sirang bola apa? Hah? Dijamin yang siapa? Ngomong waduh dari sini Kang. Oh sirang ngeret. Kiri. Jotos lainnya sih dah. Cari dijamin. Rapine kita kudu masa dieret raini raku yari apa? Cari dijamin nang. Maksudnya mah kun kunang saking belas kasihane. Prep anu bandrongan selawas-selawas ora ya. Barang pereli Mang Dina sudah je papa di rumah saja. Ya baru kita kadar sini ku ngomong nih kita. Ya iyalah, ngaco kuno. Koslet ku jedang bloli menggawe. Bloling aeng. Bloli makaya. Bloli. Bahkan koslet lagi tak pesenakan kursi roda. Kursi roda. Lah kursi roda. Koplok, kursi roda mah kita nak setruk apa sih? Cari dari sini. Maksudnya mak menang di rumah sote sudah je papa diam di rumah saja biar istri yang memolah. Oh istri sing molak malik. Iya, istri memolah aja. Oh iya. Udah di kita menang be ora dang. Waya mangan dimpani ora. Mangan dimpani. Waya ududi ududi. Wayang inung. Wayang inung dinungi. Wayang ising. Ngising disi. Disi. Hei, maksudnya mah gampang isi yang ngising dewe Quran. Bakal mangan. Dimpani. Inung. Dinungi. Bakal udud. Dududi. Bakal ising. Disi. Masa disi? Maksudnya mah ya kok ning jero kamar baik. Oh sudah diam di rumah saja. Diam di rumah saja. Nggak boleh mendi-mendi. Tidak boleh mendi-mendi karena saya yang ngecempeng saja. Oh, wong wadon kalah penghasilannya wong lanang. Karena wong wadon yakin dang. Si Ponderslet. Yakin wong wadon zaman sekin wong wadon gak pasti beli bisa online goblok. Oh, wong wadon ini tekan online. Onlinean baik dang wong wadone kita kok. Oh, dadi all shop. Apa? All shop. Duduk dari sini. Iya dari sini dadi all shop. Beli jadi dari sini. Dari sini dadi ketek. Sira memang ketek-ketek angin sira. All shop ngerti beli all shop. Hari all shop siapa? Online shop tadi. Oh. Tadi toko online. Iya kok dari tokoan. Dari sini dagangan apa sih? Selama 5 dina ke pertama tas mereka esok-esok kasur 1,5 juta. Didol. Didol. Terus Nah pre-rong dina nih. Kursi letter L kah? Didol. Pira? 2,5 juta. Kalah kan penghasilan wong lanang. Terus apa maning? Toli lagi wingi anu TV mau payus dikit-dikit. Kompor kah? Iya kompor gas kah? Kompor ke gas kah? Ya. Tabungnya mau beli. Gas kompornya baik. Payu 700.000. Walah bisa jual beli ya. Nah lagi windang wingi ku lemari. Oh berarti dari sini buka furnitur. Apa? Furnitur. Apa sih furnitur? Furnitur ku toko kayak kon lemari apakah? Ora. Anu furniture. Angel temen sih ya. Ora furnitur, ora. Toko elektronik. Elektronik maning cuma dolar gede. Ari konon. Ya barang sini ngomong kan didoli dang. Oh iya dari sini aku usaha dolar-dolar. Mulanya gak panjang, gak apa-apa aja sok dolan kita padang kayak lapangan. Wis didol kabeh entok wis. Aduh, mulanya kita sini alhamdulillah. Kabeh. Bocah. Biasaan atau apa-apa mikir dulu di kontak. Iya Slet ya. Nengita. Ya Allah sirang. Kita Slet hari delangaken sirang nganggo klambi kuning ku kelingan ning kali kambang kampul kok. Setan. Yakin elos ki panitia nganggo klambi kuning gak kuningnya kuning ora anu, kuning stabilo. Lah iyalah panitia. Arane gak anu duduk kuning. Are kono iya. Arane ijo pupus. Ijo pupus. Iya, stabilo lah. Iya kuning stabilo bahasa sirama arane gak. Kak nang bengi kak, berarti kan tuh sejene nang bengi kak. Kanggo bengi pe Kak. Nang bengi Tulung kak. lah. Awan masih jenda Kak. Sini mah pengen diprotes bar ya papaku. Jemberaken ari apa-apaku. Jare dia marang ku pengen madak kena karo panitia ngaco. Iya panitia madlongan kak. Kesawangnya panitia ku rombongan mimi kuwuku. Ayolah. Wonge ganteng-ganteng. Karuan Barang masa. sira mah nganggo klambi kuningku. Yakin Sret demi Allah. Iku pada lainnya kayak ogok-ogokun. Iya Slet madak kena mono karo rain yang naga ku Slet. Ya lo Dari sih. sahabat nagaku. Apa? Dudu naga. Naga kenu. Dudu. Matane katarak. Bakak Matane kiri. katarak rain diraku. Gojali. Goblok. Godzilla, woi, Godzilla. Gojali. Gojali mending kana kita. Kelingan sandiwara aku nang sama kerombet. Ada wong sawer. Aja. Mama Gojali sendiri salah krungu. Godzilla. Jemberangan. Beli sirak-sirake. Apa? Ya artinya kak nganggo klambi kayak kenen. Iya. Congdang. Sirake di sawang lamun kocret.
Lamona ning panganan apa? Lamun ning panganan. Iya. Enak-enak ya panganan. Yen ki lamun ning panganan ka lamun buah-buahan. 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 Iya niki kayak gedang. Gedang. Gedang raja. Duduk. Anu gedang apa kana gedang Ambon. Beli. Oh. Gedang nangka. Beli. Gedang cau muli sing Sai cilik. mulik cilik Beli. manis. Sing imut-imut kah? Beli. Anu gedang apa, Dang? Gedang dipangan ketek. Kari ngomong pe keteke, jemberaken pisan dari Ya kerowok endang gedang depan ketek mereka aku. Sira sing endi? Hah? Sing endi? Orang ku entas anu sira selet entas melu anu apa rana ka. Hei. Wis karo aku udah pinggir kali nganggone kuning. Iya. Kita ku jare dewek maya. Jare mau kah ana mimikune anu je. Aku slet mau ku ngomong. Ngundang siapa? Kita. Siapa? Mimiku. Mimiku. Iya. Mimiku ngomong aku slet je. Ambaran nyetel jana beli je seragam put anu nih jak kuninge. Iya. Ana sunmi barang Iya. 1.000. Alah. Sira ku sedipes 1.000. Pai 1.000. Sira ku beli kuping kita. Si jine je siapa? Ana surwa koclok. Hei, dudu. Hei, sira dipae pira? 1.000. 1.000 dang. Kita bedang di sira mah aja nganggo klambi kuning. Iya. Sira mah nganggo klambi biru bae. Biru bae. Dipae 200.000. 200.000 endang coba. Kitane, Hah? kitane. Jembus sirane siapa sih? Mimiku. Kakak kayak balik. Kita ngomong. Balik. Balik. Oh, siapa? Balik. Balik ya? Balik Miku balik ya? Balik. Wis, yuk balik yuk. Ya wis ya. Balik. Balik lah. Kakak mimiku. Hadirin yang berhadiah. Undian kah? Ana undian. Undian. Sira sih pada balik. Ya balik kita kita lah. Ya wis, balik. Hari apa? Kunyong itu. Hadirin yang berbahaya. Ana tabrakan apa sih? Apa sih dang? Cari ben balik. Jarapan balik. Ya kita arep nutup acara. Yang nutup Bang. Ya hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berhadiah. Berhadiah dak kuna anu. Berbahagia wong kene sing beli berbahagia marai nira. Iya bener. Iya bener. Iya bener bae raine. Wis balik Ya. ah. Nyong itaken ta mo. Langkah mimiku. Hadirin. Ngadirin siapa maning rada kun. Sira ngadirin siapa maning? Apa sih? Sing mau beli pragat-pragat hadirin raine laki. Apa sih? Oh nenek salah ngomong. Bener hadirin kun mah. Taken Haridin. Ini kan sing nanggap kan mimiku. Wih, cari siapa? Cara koslet. Sing nanggap iki Bung Karang Baru. Oh, duduk karang baru, karang anyar endang raine rako. Hari anyar cari wong Indonesia nih Pak. Baru nih. Berarti karang baru. Baru. Iya. Wong karang baru. Kelingan ngomong karo wong edan. Kian kewas kidang. Wong karang baru ki cret. Apa? Tekang bengi ki wong semenean be. Semene ki? Iya. Bertahan. Woi, Orang balikan. wis, Wis, wis tak warai panitia nega. Apa sih? Tulung pak ada wong sejen tekakon pada balik paning. Ah, sudah sembarangan rekunku. Wis wong semenan baik. Tulung aja panitia. Gapa wong teka maning. Kok kan balik aja. Terutama Sindo Pertamina, tolonglah aja dipertahankan. Nuhun. De, Pertamina de. Pertamina kan ora. Sira menuduh kamu jero. Ya kok. Mau ngarep nonton bloli raine. Ikut dari Panitia. sini. Atur-atur ini ramah. Kita ku ceret. Aslinya mah bis bosen sih rambolan sandiwara ko. Bisa nek. Ya artinya pengen ngerubah hidup lah. Sira ngerubah hidup arep Iya. endi toline. Arepan molah ning luar negeri. Sobut draikeun mah sobut dara. Sobut-sobut apa nih zaman segini mau manusia gak pengen sukses mangat emang luar. Weru mang luar gakun mak kanggo wong wadon. Kanggo wong wong lanang gak anak contohnya endang ki gagal proyek gagal ki. Tobrut Tobrut sira mah kene. Sobut tobrut raikunku. Bocahku. Ya maksudnya mah kita ku pengen sukses ya. Ngulang sandiwara melarat baik. Tulis sira harapan yang mendi meng luar. Harapan mangkat meng mana meng anu meng apa kan meng negeri apa sih kan adang? Wingi bang manu ka mangkat kah? Bokong. Ning bokong. Hongkong. Dudu bokong. Oke, ning Hongkong aja maning gaji. Iya. Tekang komision bego gede. Sobut sira kae. Contoh. Contoh. Los mana aja slet jatuh kok akan udut. Iya. Upaya ki 4 juta upaya baik. Upaya patang juta. Sira sembarangan. Udut regane 50.000. 50.000 kini kene 50.000. Ini karena mau upaya bega 4 juta. Golok.
gede ongkos berarti. Ya iya ngaco, mulane kita beli yang hotel kayaknya ku. Dudu masalah mengkonon, are wong mangkat mana aku lihat kudu dua basic. Kita kus basic wis, ana basicku. Temen nanti Ya iya lah, mader ning kana modal laki wani. Dudu masalah modal wani sih dan kanan kok kenapa? Urusi wong lara. Lamun wong wadon medadi babysitter, Iya. kita mau wong lanang ngurusi wong lara engkong. Ngurusi akong. Sira kuning kanan aku. Iya, Iya ngurusi wong setruk. Blenak, Benak apa ada gaji 17 juta sira ke? Mbu 17 juta mbu beli gasira de pernah durung ngurusi wong setrukku. Ya durung sih. Nah, siraku kapan makat-makat mana? Gue endang pernah ngurusi rabine setruk endang ya? Pernah dong. Woi, sembarangan. Rabire yang beli setruk. Rabire yang balumpuh. Lumpuh, ku pada bae pita. Rabi nendang mau beli setruk berapa? Pokoknya kita marapan mangkat mana, mari sandiwaran embu tahun maning mangkat ketemu beli kok saya tak sugi sih. Tak ingetaken, tak kelingaken. Ingetaken dah kita wong edan. Tulung tak ingetaken nang kita ke. Ingetaken apa? Aja makat-makat mana blenak. Wah, palingan urip melarat bae teh, madrana sira bah, pikirannya kayak kendar, sira mah pikirannya kayak kendar. Apa bisa kayak endar? Mulai hari ini habiskan hari ini. Ah iyalah, besok cari lagi, Bro. Besok mah cari lagi, aku pakai tekor goblok. Jam berapa kan hari apa? Ayo. Aku lah bosen, urip mata edeng ngebak. Cok saya sira, jamberakan pisan. Aduh, setan kuno. Sembarangan dengan kender sekian bisa nyelengi. Ojo guyon. Yakin. Tabungan begede endar. Demoblo. Hari apa-apa. Maksudnya manjeleng ning BRI, Beli. BJB, Ora. ning Bank Syariah. Ora. Hari konon Nyelengi ning ting ting. ning titin. Nyelengin Bisa ning titin jalan aneh. Apa dong? Kono Mama Tesi. Buru beli nyelengin titinku. Embu. Ngeslot rekan makanan. Aduh. Aduh, ningon. Bakal Alam saja sekolah mana? di Pertamina tinggi. Setan ku ndori apa-apa kok. Wis lihat aja mana-mana wis ra ke. Kita mah arepan belajar gandeng endang. Belajar apa sih ngendang? Yang ngurusi wong setruk ngaco. Dudu masalah mau kontra pinter. Agar belajar sira mah. Maksudnya Daripada sira mana dikit mending dibelajar dikit kan ya. sira bisa. Aduh sembarangan mader ngurusi wong setruk sira. Anu gua kayak mati yang setruk sih sih. Bakal ngurusi wong setruk kudu ana sing setruke nang. Ya iyalah. Sira bisa beli setruk. Ya embu beli. Goblok. Kira-kira. Sira mah setruk beli bisa. Beli. Belajaran setruk ke. Sira bisa. Ya pinter. Amin. Deleng kayak apa? Amin. Amin pe setan kok. Gak wong setruk kan otomatis kan mati sebelah. Lah iyalah ngaco. Tangan. Beli bisa lumat oleh kok. Tangan. Set. Alah tangan emang kon wong setruk. Cangkeme. Set. Alah. Sikile. Set. Mlakune. Ya Allah, tibahana setan sing mancing kaya. Hampir jadi sekalian maksudnya mah. Wis bisa lu ngene mah. Hari lu penyakitnya baik bocah ke. Jare wong setruk. Iya, wong setruk bekonon. Sumpah mana sira ngurusi wong setruk ya. Kamu bisa beli. Wong Adu setruk. basic mah. Yo ya gampang ngaco. Kita wong setruk. Sira wong setruk. Ya. Ayo serah. Kotret. Ah, Palingan dari sini pesen kursi roda. Setan kuno. orang sudah ngomong nih. Hei, kenapa pesen kursi roda? Ngerai dira wis tadi setruke nang. Endang, pernah ngomong nih kita sudah dari sini kok. Nite goblok. Nite nih wong anu pada setruk iku beli belajar ketek. Jaga setruk. Ya iyalah. Awas rok. Jaga paning sret. Set. Dodok. Ya kok dodok kakak. Rata-rata nih kapasitor kayak parah. Iya. Beli bisa ngomong. Pinteran ya belajar sih di bocah ya. Lamun anak penyakitnya kain akan arek sembe. Arek belajar beli. Iya. Tadi sih dari kita di sini dari situ. Keren. Rai wis dadi. Iya. Tangan wis dadi. Mimik wis tadi. Kari lurus surat-suratnya bae. Bener. Ada motor, Dang. Hari lurus sertifikat apa bocah ke? Sing rumah sakit endi ora? Ada belajar beli. Wis cocok mono. Aduh, Kok dingin? sira di kita di sini di situ ke? Kita. Oh, sira di kita wis rok mono rok. Aka. Malas Malas ya. Ya Allah, sira keslet. Hah? Luru duit kangelan banget ya. Iya. Sampai tengah setruk-setruk muka. Barangan sing dine rabine blegar jaluk pegatan bae ora. Setan kuno. Makaya kaya kenen bae. Ada pengurusi beli. Iya. Dodok wong setruk mah dodok bae wis dodok. Wong setruk ke. Tata carane wong molang ngurusi wong setruk awas ke. Raine wis pas ya.
Amin ya Allah. Dang, sira ko rupa na kayo na ka lagi kan apa ibarat ka setuju. Ojo. Woi berisik. Truk macam ngomong baik, pripin. Harap beli uruan ngomong lagi ngobrol. Ada berisik kok nak keturutan. Menang. Dari lamun bisa mah bari ngeces wong setruk aku. Wah. Melas ya. Jorok bae wong setrukin mah. Aja jorok bae. Pengen apa? Jorok bre. Mosok wong setruk konon mah. Ini masih urip ta. Apa? Pengen apa? Jorok beli kah? Masa wong setruk pengen kenen mah. Idenya masih tari. Embu. Rungu. Ya, kenapa sih ngomong? Baik mana? Alah garap makan dewek mau Pertamina kayaknya makanya. Goblok banget. Apa sih? Pengen mangan. Pengen mangan. Apa kayaknya aku nodok akan mangan. Allah ya wis dodok. Ngomong pengen mangan konon. Bro, ngonon kok kita dulu sedikit. Langkah panitia nentok sugane. Karo gedang be ya. Aja rewel temen dari wong setruk raine rek. Wong setruk rewel. Wis mangan gedang be dikit. Sirak pengen mangan teh pengen. Dicilak coba ya. Etrak ah. Wis mangan dikit amberan rosa raine rek. Goblok apa kayaknya aku pengen guyup. Angel banget ah. Orang bisa sih sama kono. Ya mbung durung pernah ngurusi wong setruk. Sira si setruk. Oke, si setruk. Sira si setruk. Wong lembu setruk priwe ya? Wong lembu setruk priwen. Orang mah durung bisa kayak mau kasih Gak cari. Wewel mah setruk bae. priwen mau ketemu. Woi, barangan wake wong lembu setrukku. Yo abot tongelan. Cangkeme menyon cangkeme. Menyon aku menek. Kanan, ikam. Nah. Tangan. Kaja wong kiting sirama. Primen. Kenen ko. Wow. Priwe kenen. Lempang silepang kenen. Woi. Kenen ku. Ira mah kaya wong dengkol ah. Primen. Kenen keko. Wong setruk palempong bagian mati gak. Nah, weh kaya kenen. Sirama aja siji loro. Nah, rada ambas sih. Setan. Hah? Apa? Mengenen. Gegem kini aku gegem menek. Konon. Ya, sikile empur. Aku temen ya wong setruk ya. Empur sikile. Kenen. Oh konon. Kayak kon mau anu kudu. Maksudnya memiring kini. Goblok banget. Wis miring gini semenake. Iya, aku miring. Bekaton sira makene. Kenen ki miring gak serat keko. Arane miring. Oh konon. Nah, kayak konon. Iya. Anu nek, Kenapa? cangkeme. Menek miringnya kok. Serok ngomong. Ayo angel ya. Angel jangan memang ngomong. Matanya mari merem setitik. Wis, lah ora apa-apa lah. Wis ora apa-apa lah wong belajaran mah. Serok dodok. Mending. Woi. Tangane. Makanya jare. Loro bae sira meloro. Konon. Ono. Angel temen kene keko. Konon. Oh ya. Serok lunga dingin lunga. Nah, wis. Oke. Wis. Konon. Hati wong belajaran mah. Iyalah. Enak sok dodok. Lumayan bae. Nah. Impur, sikil aku impur. Goblok banget kah? Apa sih? Sikil aku kenen aja pajak. Jangel wong belajaran mah. Angel banget kamu. Lamun dari wong setruk asli ke kampung. Ya amin. Sira amin. Angel banget. Impur. Sikil. Kangelan temen setruk ya? Terus setruk aja lu kangelan. Fred, ya Allah badutlah kamaning setruk bisa. Setan. Cangkeme. Menyone. Jang, cara kita mah tuh wong setruk apa kayak Wong apa? Wong anu kena penyakit ayan. Salah bae. Wong setruk.
Apa sih? Kita nak ibu pandure sirah ki akong. Ya, kita nakong. Iya. Ya Allah, dah. Ayo. Apa maning sih? Harapan ngomong ribut bae. Dia mau setruk suara. Ya wis wong setruk ya kok usah. Ya, soko kita kan suaranya ngomong. Oh, sudah mah. Molan ning Hongkong. Sing aran wong molang ngurusi wong lah. Menyon. Cakeme menyon. Menyon. Mending kan menyon. Wei. Oke. Nah, kayak Oke. cakeme durung dadi gini dang. Durung dadi tak kita nak kunyit teplok kan. Slet, enaknya macam amet tempiling di slet. Tempiling menemet tempiling. Oh, kan menyon. Iya. Arep menyon le. Iya, beli. Ampun. Iya. Menyon. Nah. Tangannya kenen. Kenen, tangan kenen Ya kok. kuku konon kuku. Sikile. Metentang sikile. Nah, berisik kok dingin. Salah Ya. baik kapan ngomong kita nek. Cara-cara wong nambani wong setruk. Bisa nambah di Ya sirah. pinter kayak kenen kok. Sok jajal tambah anak. Kin kan menyon. Menyonnya kan mana? Mendingin dah. Lah, bener slet. Suwe temen Slet. Slet. Hah? Anu ganden kendang mana ganden kendang. Olah coy. Mengokin ki. Olah kin ki. gergaji. Olah paluna gede bisa. Olah arep dapat kenar yang. Olah coy. Ku temenan ku coy. Olah. Gage. Apa maning? Arep setruk beli sini. Iya. Madregang kan menyon. Iya bener slet. Anunya kan auratnya kan beli anu. Aurat. Aurat jalan kan. Aurat wong wadon pun mah. Mau saja ngomong Ya. baik. Setruk. Kan mati kini jalur meneki mati kini. Meneki mati ya. Orang kerasa. Dingin. Sing cilik dingin kerasa beli ya. Apa setruk kan beli kerasa. Kerasa beli. Ora. Gini. Kerasa beli. Gini. Kerasa beli. Pedes. Rasa tak beli. Ya beli. Beli. Wong setruk. Mau karo aku beli kerasa. Sikil dingin. Kode kitang. Arep apa kena? Arepan nguripaken urat sing mati. Kudu masalah nguripaken kun mah. Sing mateni. Mateni priwene. Iya masa karo ganden gede mareni aku. Pengen waras beli. Ya wis yo. Lah. Cok sikile. Kode temen. Sikile. Iya ya. Kok slet. Bakal urat iku diurut. Ya iyalah masa Diurut maksudnya sing dhuwur, sing cangkem. urut goblok. Sing cangkem ku gede kok sing cangkem. Oh, gede ke sing cangkem. Sing cangkem dingin digede. Wis waras. Waras cangkem. Waras, Kang. Waras cangkem adang. Tangan. Hari tangan baik. Daripada di kampleng. Gergaji slet. Oh iya. Aduh. Awake masih kaku kabeh Kang durung waras. Tenang. Aduh. Kian sing mati kian. Nah, dibuang kok si gergaji dibuang. Arep dia pakai slet. Arep tak potong kin ganggu kini. Kuna ku kencing manis apa? Aja sing kono. Sing endi? Sikut. Oh sing kene. Nah, Kok dikit duduk penyakit kencing manis. Uratnya mati kudu dimultitasi. Multitasi duduk multitasi goblok. Angel kah sing ditugel kah? Pun sing arane multi talenta. Ku kayak konon. Oh, alah. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Ya angel mau setruk mangkon megagare priwe Ya ini lagi. anu kini ki blepang. Kok konon. Ada keker. Wis waras wis. Hah? Waras. Apa nek? Waras wis tak. Durung. Wis waras. Otote lemes durung. Wis ku lemes-lemesku. Ku lemes nemenku. Oh karo sikil. Oh Allah. Lah barang waras dipai Alah duit. kesuwun. Ya kesuwun ya Allah. Alah, balik. bos dolar balik. Sing de pondok balik. Kok enggak? Mending jaga tenan. Lah, nek. Arep mendi. Ah.
Oh, Kita nih dipae beli. masa aku. Wis. Iya. Iya bokat ditambahin mana enggak apa-apa. Wong setruk. Oh iya bekalingan. Wong setruk lunga-lunga. Iya. Aduh dipae maling beli aduh. Iku mi wong setruk sini. Enda wong setruk makon mati mi. Setruk. Setruk, sirama setruk, sirama. Ya bokatan duit mauli. Halo, bos pohon duit. Keloyong bae bos pohon duit. Beli melas nih wong setruk apa? Hah? Ora apa? Orang jaluk lagu tamit. Ora. Halo. Harapan jaluk lawan beli. Wis. Angel ya. Ya bokat kon kamelas nih wong setruk kon piram bu piram mah. Hei! Ya. Sirama wong setruk goblok. Bocahku. Ki kari sikile pedang. Sikil mah. Kolok. Meleding. Meleding. Jangel kang sikile impur Ya maneh. meleding gecekan kursi wong impur kok. Ono. Meleding. Nah, kita mana? Gecekan. Meleding. Aja ning dhuwur sikile meleding. Menang kin mah meleding. Jangel aku sikil kini aku ora. Dingin. Ada Allah. Palingan beli jalan, Gang. Apa? Bau deh pada karaten kabeh. Digedik slet. Kita Meleding. Arja pak kena slet. Arja pak kena slet. Ada slet. Ari slet digenul-genul aku slet. Orang mancing kin mah. Orang mancing anak sing tabu ikut tabu. Tabu bonang ke. Kian sing mancing mah. Bau deh dol kabeh. Arja pak kena slet. Meneng. Bau deh pada dol siraku. Waras tapi nu Waras. Ada slet. Jaki. Yo kok dia ketiga serakakannya keria. Rewel lo apa-apa. Bro. Aduh. Slet. Eka diundang sih dia pohon duit. Di pon duit teh. Slet terjebak. Aduh, slet gagal. Slet. Diundang meme kubu kaji Sairo. Di mebe kunen di. Slet. Diundang dingin delat diundang. Kini ke garapan apa kini beli dadi sing mau. Iya, Kang wis berkungkung bae sing mau ke Kang. Deleng. Oh, kena beli siji. Kena Kang. Kena. Nah, kari bau trolase jebol kini. Beli sekalian bau 16 ya kedik. Aduh. Aplang. Dudu masalah ngaplang raine rake. Bau dia jebol. Nyelisip mau mah. Ya usah kari siji maning. Peri. Bagian kari siji maning berwaras. Pimen. Mana? Nah, bertatak. Iki kode gitu. Sirang ngerasa kakak cos beli. Apa sih? Ya mbok kita keri. Bagian sudah. Iya. Waras tole anu mah. Oke. Ada. Waras. Hah? Waras. Salah slet. Kok slet salah iki salah. Mikir setan. Kita mah gablek ida. Ari konon. Gablek kita. Oke, mantap. Cebrakan ta mo. Ngetaken raine rak. Jadi kan oke. Apa? Iya jadi kan. Dari mata nira kun mah dudu wong beneri wong setruk kuno. Takon ning endang lah. Takunan ngedang wong beneri wong setruk ku diurut. Oh, pengen aku. Ya iyalah. pengen durut. Ya iya ngaco. Cocok, pengen durut mah. Ya. Pengen durut. Durut bae kita mah. Ya yo wong durut. Tangan. Dipae minyak ambiran lunyu. Aduh. Sira mah sengaja raine ra makanya. Dudu garapan warasaken raine ra ke. Saudara nang konon mah. Yang ngitaken ra ke. Barang pengen jagarapan mangkat menghongkong raine ra ku. Sira mau wong belajaran lah salah bae. Ya wong belajar mu beli gasing bener set baka wong belajaranku. Dadi kepancing beli kita nek. Beli lah.
Ora, wis mending makaya ning kene wis sira ke. Ngitaken Angel dari bocor 3 setengah garepan wis. makat Madura. Wis aja pemakatan mana wis. Wis ning kene. Mauku ana sing duwe kafe rindu apa kana? Apa? Rindu asmara. Duduk. Kape rindu malam. Oh Rindu iya. alam, rindu alam. Bener kan? Rindu malam, Bro. Rindu alam. Ayo. Kanggo nok Nela Mama Tesika. Heeh. Pada apalan bae ya. Ya pada bae. Kanggo Mamai Wahyu calon majikan. Heeh. Kanggo sing duwe ani buah yang punya kawasan lelea. Lele. Yang punya pohon duit, wong aur gelis. wong haur gelis sing depon duit. Mamai Abil. Mamai Mamai Abil. Mamai Abil. Nah kini matur kesuwun kanggo sing duwe Kanggo nok putri. Putri Andini. Nok puput kumbo Ah, kemboke. Oh, nok. Halo, ya. Sira nok putran. Kanggo nok sing duwe sela-seli travel matur kesuwun. Sela-seli travel. Hadiahe. Heeh. Heeh, njaluk lagune. Apa aja? Apa kini kiyang? Oh sing duwe Sing kiyang. dia kiyang kon madu lagu. Lagune BBB. Apa BBB? Beli bisa bureng. Wai, bareng. Beli bisa bareng. Kaika. Sing duwe Kafe rindu alam. sing duwe kampeni jualan kesuwun. Durung kok jebakan nembang nanjak. Oh kono sing beli muling Dibeli. kesuwun sing duwe kape rindu. Oh, kanggo anu. Slet. Mam. Ala kon ko. Mama kita. Ayo. Ora ketinggalan anggo Kang Buluk. Lagune apa? Beli bisa bareng. Bisa bareng. Heeh. Lolo, Kang Buluk Mimi Maria. Kang Buluk Mimi Maria. Beli bisa bareng Ya, ya. kanggo Mimi Tarmidi sing ana ning Taiwan Mama Tarmidi. Mama. Ayo. Mama Tarmidi ya Mimi Ya si Tarmidi. pertamanya beli muksin. Beli mungkin. Pahel terus. Bunda Pahel. Aduh, Kon. Bunda Pahel. Dudu mantu nek. Dudu mantu, Sing Nek. Kakang dudu mantu nek. Iya, Kakang Hah? dudu wedele. Ayo. Ayo. Dudu mantu nek. Ah. Oke. Boleh. Oke Kang. Oke, sok ae lah. Oke, yuk dudu mantu aja. Ah. Dudu mantu aja, Dok. Ayo. Kanggo Mame Pahel. Mamai Paher. Ya. Undai Pahel. Kang Kuli Korea. Kang Angga Kuli Korea. Kang Buluk. Bumi Fitri. Bunda Maria Kang Buluk. Najak ane. Mimine Putri. Mimine Putri. Mimine Putri. Mimine Putri sama kan? Bos. Bos suket bos muda. Bos muda. Itu ucape bos muda. Ayahe Sapik. Bos muda. Ayahe Sirayu masa. Wong duwe hati. Wong suket baju. Wong suket baju. Ayahe Sapik. Ayahe Sapik. Wong suket baju. Wong suket baju sih. Jos. Wong seket baju kanggo Ayahe Sapik. Ayahe Sapik. Bos muda Ayahe Sapik. Bos muda Ayahe Sapik. Bos Wong suket baju, wong suket baju. Bos muda Ayahe Wong suket Sapik. Ayahe Sapik. Bos muda. Hadirin yang berbahagia, Bos muda Ayahe Sapik. sampai di sini dulu perjumpaan kita. Karena terbatas waktu, maka dari itu kami keluarga besar Linggo Gono mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ada peribahasa kembang jaya laos, lembu yang kembangnya kuning, arep balik jaga los, kobongnya nong kono bersama si Raja Gaul Lingga.